يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. صل على محمد على الثرى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد الثرى رتبة وأرفع. صل على محمد اسمى المرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد اسمى المرايا جاها وأوسع. صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وارتاح. يا رب صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وارتاح. صل على محمد وحط في حصنك الممنع. يا رب صل على محمد وحط في حصنك الممنع. صل على محمد رب وعنا لراجل الأوفى. يا رب صل على محمد رب وعنا لراجل الأوفى. صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع. يا رب صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع. صل على محمد وفقنا خير خلقك أجمع. يا رب صل على محمد وفقنا خير خلقك أجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عوانا والتابعين لهم بصدق ما حلا حال المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصف إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله للقلب يا والرضا في سفع والنقاء مع رجال التقى ما أحسن الملتقى
وافرحوا واغضوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيد من غفلة عنها وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل يأكلني بين الخيال مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إله صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من ندانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا توانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولات لنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يرتاح قلبي إذا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب بل لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب راى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهب بن عبد مناف بن كشي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدلانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان وعرف كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لمحة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصانا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله فيما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سر الفاتحة.
Segini? Atau kurang? Kurang nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghuril mu'adilin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Al-mukarram wal-muhtaram sayyidil walid wa rabbi arwahina wa usadina Buya Habib Hasan bin Ahmad Bahrun wa khalifatuhu Sayyidil Walid Al-Imam Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Bahrun wa ta'ala wa bi kulli syarifah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini majelis Syababul Jannah hari Jumat malam Sabtu. Pengajian rutinan kita alhamdulillah pertama kali sudah pembukaan di rumah kita punya saudara, kita punya kakak Ustaz Fadlan. Dan alhamdulillah juga suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita kedatangan tamu jauh, Ustaz antar negara. Wow. Sudah ceramah Malaysia, Singapura, Brunei, terus mana lagi? ASEAN ya? ASEAN. Ustaz Rizky Subaka. Insyaallah kita minta mau Zabul Hasanah nanti ke beliau. Biasanya Ustaz, majelis Syababul Jannah ini selesai sampai jam 2 malam. Nah, buka kitab 15 menit, antum selesai sampai jam 2 malam. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita membahas kitab Khulasatul Nurul Yakin, ringkasan daripada riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan kita Majelis Syababul Jannah visi-misi memperkenalkan kepada para pemuda-pemudi untuk mengenal kembali siapa sosok yang paling harus kita idolakan, siapa sosok yang harus kita panut, siapa manusia yang menjadi kiblat panutan kita, dan tak lain ialah yang selalu merindukan kita Sayyiduna Muhammad SAW. Beruntung kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kuntum khairu ummatin. Kalianlah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang telah Allah ciptakan, yang Allah telah turunkan menjadi hamba yang terpilih, yaitu hamba dari kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang dimanja, hamba yang selalu diberikan berlipat ganda pahala. Tidak ada dari umat-umat yang lain kecuali semua itu ialah umat daripada Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kita sebelumnya kemarin sudah masuk ke bab 5. Tapi karena sudah lama vakum, kira-kira tidak baca kitab ini lebih dari 5 bulan, kita ulang lagi dari awal, kita jabarkan lagi. Tapi malam ini karena ada tamu mulia kita Ustaz Rizky Subaka. Kenapa Anda bilang beliau ini tadi Ustaz antar negara? Tidak bohong. Beliau ini kemarin mengikuti kompetisi dai yang di Indonesia. Dari 1 juta orang mendaftar, pertama antar kecamatan, kota, provinsi, nasional, beliau lulus sampai terakhir ke tingkat ASEAN. Nah, kalau beliau masuk di ASEAN kemarin itu, beliau bisa kita tengok di bulan Ramadan ini di Indonesia. Cuma dakwah tidak perlu masuk TV, insya Allah dakwah beliau walaupun beliau bukan gugur, apa nih bahasanya, belum Allah takdirkan untuk meluaskan dakwahnya lagi. Biarlah beliau berdakwah di Jambi dulu. Kenapa dibilang ASEAN? ASEAN itu dari berbagai macam negara dipilih 30 orang untuk masuk ke
nasional ke antar ASEAN lagi dari Asia Tenggara. Dari 30 orang, beliau ini dapat urutan ke-31. Makanya tidak masuk sikok lagi. Nah, jadi sebelum beliau terkenal tahun depan insya Allah gitu lagi. Sebelum beliau pakai manajemen, sebelum beliau pakai telepon dulu gitu kan, undang beliau. Nah, suruh beliau sekali-sekali nasihatin sikok. Untuk membanggakan nama harum Kota Jambi maupun nama harum daripada kita punya madrasah, insya Allah. Kita lanjut pembahasan kitab, kita buka dari awal, yaitu min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismuhu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ilan nasi kafah. Beliau diutus kepada manusia ini secara kafah, keseluruhan, secara sempurna. Bukan untuk kaum, kalau nabi-nabi terdahulu untuk beberapa kaum, seperti Nabi Musa, Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Terus ada nabi untuk bani-bani, untuk kaum-kaum mereka tersendiri. Tapi berbeda dengan kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya, penutup dari para semua nabi. Maka beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Yang dianya dulu memakai untuk kaum Nasrani atau untuk kaum Yahudi, untuk kaum yang selain Islam, beliau diutus untuk seluruhnya. Tidak ada perbedaan. Jadi beliau ini membawa kitab suci Al-Quran yang dari kitab penutup, kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Wa Rasulullah ila nasi kafah wa akhirul anbiya, dan beliau adalah penutup daripada nabi. Tapi beda, kalau di Indonesia ini mantap. Tak ada daripada polisi-polisi dimanapun yang berada yang bisa nangkap nabi kecuali ada di Indonesia. Nabi Mursadek, nabi, ada yang ngaku malaikat Eden. Terus nabi apa lagi yang di Jawa Tengah? Nabi Sukimin. Tak ada yang bisa nangkap nabi kecuali polisi-polisi di Indonesia. Bahkan baru ada sudah lama itu Ahmadiyah. Dia nabinya setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad kan. Kalau kata Guru Al-Fakir itu lucu pula. Orang India tukang martabak jadi nabi. Itulah Mirza Ghulam Ahmad, laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya. Siapa yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti dianya murtad, keluar dari Islam. Wa imamur rusul, dan beliaulah Nabi Muhammad SAW pemimpin daripada semua nabi, semua utusan Allah. Nabi ada berapa? Nabi ada ribuan. Nabi itu ada ribuan. Tapi semuanya itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul ada 25. Nabi itu banyak. Nabi itu ada ribuan. Tapi Rasul itu ada 25. Dari 25 Rasul tadi, ada yang lebih istimewa lagi, ulul azmi. Ada berapa? Ada 5. Siapa itu? Ibrahim, Nuh, terus itulah 5 orang nabi spesial, ulul azmi. Ja'a bid-dinil Islam, dan beliau diutus Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Tidak ada lagi agama, tidak ada lagi keyakinan yang Allah ridhoi kecuali semua itu bersumber kepada agama Islam. Kalau Islam dihina, kalau Islam semakin dihina semakin mulia. Itulah agama Islam. Agama teroris serang Allah,
Agama Islam itu diambil dari kata salam, artinya kedamaian. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairuh, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah agama yang Allah terima sebelum yang tidak ada agama lagi yang diterima Allah di hari kiamat setelahnya maupun sebelumnya kecuali itu agama Islam. Semuanya dibawa panji-panji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di kitab Khosais Umatil Muhammadiyah karangan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malki dikatakan di situ kaget di hari kiamat semua rasul-rasul itu mempunyai mimbar-mimbar dan semua rasul seluruh nabi itu tegaklah di mimbar-mimbar itu kecuali satu nabi yang tidak ada tegak di mimbarnya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab diceritakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bermimpi hari telah kiamat dan beliau melihat di situ sudah kacau balau. Tak ada lagi nak mikirin anak dengan mak, tak ada mikir lagi kita dan kawan, tak ada semua kacau balau. Bahkan nabi-nabi pun mengatakan nafsi, 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 diri kau lah, diri aku, diri kau, diri kau, diri aku, diri aku, urus diri dari kecuali kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau melihat di dalam mimpi bahwasanya imamah Rasul sallallahu alaihi wasallam diikat di mimbarnya beliau sampai ke pintu neraka. Sampai ke pintu neraka itu diikat, ya, jangan terbuka. Saking beliaunya rahmatnya beliau kepada umat-umatnya, janganlah sampai terbuka pintu. Itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Wa huwa min asli sadati Quraisy, dan beliau daripada keturunan Bani Quraisy. Yang dibilang semua Bani Quraisy itu mukmin. Abu Lahab Bani Quraisy. Tapi dari seluruh kabilah orang Arab, dari suku-suku orang Arab, suku terbesar di zaman itu, suku yang paling mulia, suku yang paling mempunyai kehormatan tertinggi, yaitu Bani Quraisy, yang menjaga daripada kita punya kiblat, yaitu Ka'bah. Asrafi kabilah di Makkah dan Mukarramah, dan ini adalah kabilah kelompok suku yang sangat mulia di Makkah. Wa yatasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan nasabnya beliau bersambung kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini bab pertama. Sayyidina Muhammad wa Rasulullah nas ajmain, yaitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Ja'a bid-din al-Islam, yang mana beliau diutus Allah untuk membawa agama Islam, bahwa Arabiyyun, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Arab. Pantas jadi kemuliaan itu semuanya ada di negeri Arab. Bahkan orang-orang Arabnya pun menjadi mulia karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisyun, daripada Bani Quraisy, Adnani, daripada Bani Adnan. Wallahu ta'ala lanjut. Pas 15 menit Ustaz. Waktu antum masih ada 1-2-4 jam kepada Ustaz Isri Sofaka. Waktu dan tempat kami persilakan. Habis ini kita lanjut baca doa selamat atas yang pertama kesehatan yang Allah berikan kepada, khususnya kepada kami punya khalati, punya bibi, punya tante, adik Umi, dan anak beliau yang perempuan itu kemarin selama 1 Januari, dari 1 Januari sampai tanggal 2 Februari kalau tidak salah, itu beliau terkena COVID-19 di Jakarta, dan beliau nazar pada saat Allah kesehatan, beliau mau doa selamat
Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Semoga kita semua dijauhkan daripada para penyakit maupun bala bencana. Kemudian kita doa selamat. Beliau juga pindah rumah. Beliau pindah rumah baru. Beliau minta doakan semoga rumah beliau kita akan menjadi rumah yang diberkahi, rumah yang dihidupkan dengan cahaya-cahaya Al-Quran, rumah yang dihidupkan dengan keindahan-keindahan sholawat, keindahan zikir, yang mana Allah selalu menjaga rumah beliau daripada hasud, iri, dengki, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah habis Ustadz Rizky Subarka bin Untung beliau, terus kita minta doa selamat. Insyaallah terakhir bin dengan doa daripada Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Arabi al-Adad kepada Ustaz Subarka waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam.